जेमिति शियाल छेलीर घर भितर को पशिची संगे संगे शियालटी बाहर पटरु कबाट देदेला आउ से घरे निया लगेदेला। टिकी चढ़ई ता घरे गोटे छेलीटिए रखिथिला। से छेलीर दुईटी छोट छोट छुआ थिले। टिकी चढ़ई प्रतिदिन ता छेली को नहीं जंगल को चरईबाकू जाउथिला। आउ आसिला समय रे किछि घास धरिकी घर को फेरुथिला। हेले किछि दिन हब टिकी चढ़ईर देह बहुत खराब थिला। सेथिलागी टिकी चढ़ई ता छेली को जंगल को चरईबाकू नहीं पार नथिला। सेथिलागी ता छेली माने किछि दिन हब घास मध्य खाई नथिले। दिने ता छेली जाई टिकी चढ़ई को कहिला, मालिकाणी मालिकाणी आपणका देह तो बहुत दिन हब खराब होइछि। सेथिलागी आपण हमको जंगल को चरईबाकू मध्य नौनाती। जा फଳରେ मो छुआ माने किछि दिन हब घास मध्य खाई नाती। सेथिलागी तांको बहुत भोक लागुची। मो कण कहूतिली कि मालिकाणी आपण घरे विश्राम करंतु। मो छुआ मानकु नहीं जंगल को चरईबाकू जाउछु। किछि समय परे आमे घास खाइकी घर को फेरी आसीबो। हौ साबी तो छुआ मानक सहित तू घास खाइबाकू जा। हेले टिके देखिकी जीव नल से दुष्ट बाघ आ बिलुआ तुमको देखिले से तांकर भोजन करिदेबे। संगे संगे जाई तमे घर को फेरी आसीबो। हाँ मालिकाणी आपण चिंता करंतु नहीं। आपण विश्राम करंतु। आमे संगे संगे जाई घर को फेरी आसीबो। एमिति कही साबी छेली ता छुआ दुईटी को धरी जंगल को घास चरिबाकू चली जाए। एमिति जाऊ जाऊ साबी छेली देखे जे जंगल मझिर गोटे बड़ पड़िया रे बहुत सारा घास होइछि। एते सुंदर घास को देखी साबी बहुत खुशी हो गला। आउ ता छुआ मानक धरी शीघ्र शीघ्र से पड़िया पाखକୁ जाउथिला। एमिति जाऊ जाऊ साबीर नजर से बाघर गुंफा पर पड़िला। अरे से पड़िया पाखକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ତ मते ये बाघर गुंफा पारी हबाकू पड़िबो। मु एबे कोन करिबी? मोर छोटे छोटे छुआ मान पाखे अछंती। आमे जदी से बाघर गुंफा देखे जीवु ताले से दुष्ट बाघ हमको देखि दबो आउ से हमको मारी खाई जीवो। एबे मु कोन करिबी? मो छुआ मान को मध्य बहुत भोक लागिलानी। साबी छेली एमिति कहू कहू तांको पछ पटरू गोटे शियालटे आसी पहुंचिला। आउ कहिला, हा 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 सकाळु सकाळु कौलिया कौलिया छेली मांस खाइबाकू मिलिबो। बाघ मामू को जाउची डाकी देबी। बाघ मामू ये बड़ छेलीटा को खाइबो आउ मु ये छोट छोट कौलिया छेली छुआ को खाइबे। शियाल पाखरू एमिति कथा सुनी सेमाने बहुत डरी जाती। नहीं बिला भाई हमको खात नहीं। मोर कौड़िया कौड़िया छुआटे मते जदि खाई देबे ताले से माने केमिति बंचिबे। आ मो छुआ मानको जदि खाई देबे ताले मु मो छुआ बिना केमिति बंचिबे। हमको छाड़ी दियंतु शियाल भाई हमको छाड़ी दियंतु। हा 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 अरे ए छेली एते सहज तते छाड़ी देबी ना कोन? अरे किछि न करी सकाळु सकाळु कोणिया कोणिया मांस खाइबाकू मिलिबो आउ तू कहूचु मु तते छाड़ी देबी बोली। नाई 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 म नहीं बिला भाई हमको खात नहीं। आपण जा कहिबे मु सेया करबी। हेले हमको छाड़ी दियंतु शियाल भाई हमको छाड़ी दियंतु। अच्छा मु जा कहिबी तू सेया करिबू। ताले गोटे कथा सुन, तू जदि चाहूचु तो छुआ सहित तो जीवन रक्षा करिया पाई ताले तू आमको प्रतिदिन गोटे गोटे शिकार आनी खाइबाकू दबू। तापर जाई मु तते ए बाघ मामूर गुंफा पार करदेबी। नले तू तो बाघ मामू को जानिचु तू से गुंफा दे जीवु माने बाघ मामू तते कामुडी की खाई जीव। हेले बिलुआ भाई मु आपण को सबदिन गोटे गोटे शिकार केमिति आनी देबी? हा हा हा
अरे ए बोकी छेली तो मुंडे कौन टिके बुरी नहीं तू तोर सांग मानकु घास चरेवा कथा कही जंगल को डाकी आनिबु जेमिति से माने जंगल को आसीबे मु तांकु मोर शिकार करदेबी। ଶିଆଳ କଥାରେ ସାବି ରାଜି ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ସାବି ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଘାସ ଚରିବା ନାଁରେ ଡାକିକି ଆଣୁଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ବିଲୁଆ ତାର ଭୋଜନ କରୁଥିଲା। ଆଉ ବିଲୁଆଟି ସାବିକୁ ବାଘ ମାମୁର ଗୁମ୍ଫା ପାର କରିଦଉଥିଲା। ଏମିତି ଭାବରେ ସାବି ଛେଳି ଆଉ ଶିଆଳଟି ଖୁସି ଖୁସି ରହୁଥିଲେ। ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସାବି ଛେଳି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ଶିଆଳଟେ ସାବିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସାବି ଛେଳିର ଦୁଇଟି ଛୁଆ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଆସିଲେ। ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଶିଆଳ କହିଲା, अरे तमे दीटा कौन जंगल को आसीच तम माँ कुआडे गला कि ए जाए आसीनी कौन पाई? आम माँ देह खराब सेथिलागी माँ हमको जंगल को घास खाइबा को पठेई देला। माँ काली आसीबो। कौन हैला मते उपास रखी से घरे सहीची। अच्छा हौ आज मु ता दुईटी छुआ मान को ही खाई जीबी। एमिति कही से दुष्ट शियाळटी गोटे छुआକୁ मारी बसिला। ଆଉ गोटे छुआ सेठारू धाईकी चालीगला। ଆଉ ତା ପରଦିନ ସାବି ଛେଳି ପୁଣି ଥରେ ସେ ଶିଆଳ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଆଉ କହିଲା, बिल्ला भाई आज मो झीर जन्मदिन सेथिलागी मु तुमको निमंत्रण दबाक आसीची। तमे निश्चय संज हवा समय मो घर को आसीब। मु तम पई स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाद्य तैयारी करी रखिथिबी। साबी पाखरू एमिति कथा सुनी बिलुआटे मने मने भाबिला, अरे वाह ये तो भल मौकाटे अछि। साबी छेली घरे भोजन को भोजन खाई हब आउ आसिला समय रे ता छुआ को झांपी ने आसीबे। एमिति सब भाबी शियाळटे बहुत खुशी ହେଇଗଲା। ଆଉ संज हबा परे शियाळ साबी छेलीर घर को बाहरिला। शियाळ भाई तमे आसी गला। आस तमे घरे बसिता मु संगे संगे तम पई खाद्य बाड़ी दउची। ଏହା ପରେ ସେ ଶିଆଳଟି ଛେଳିର ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ଯେମିତି ଶିଆଳ ଛେଳିର ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଛି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶିଆଳଟି ବାହାର ପଟରୁ କବାଟ ଦେଇଦେଲା। ଆଉ ମେ ମେ କହି ତା ମାଲିକାଣୀକୁ ଡାକିଲା। ଛେଳିର ପାଟି ଶୁଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ସେ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲା। ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଶିଆଳଟି ସେ ଘର ଭିତରେ ଜଳିକି ମରିଗଲା। दुष्ट शियाळ मो छुआ को गोटे खाईगला। एमिति भावरे से दुष्ट शियाळको ता करिथिबा कर्मर फल मिलिगला। ए कहानी हेउची गोटे गरीब चढ़ई टिकी चढ़ईर माँ ता सान भौणी निकी को जन्म करिबार किछि दिन पर ही मरि जाइथिला। टिकी चढ़ईर माँ मरी जावा परे टिकी चढ़ईर बापा आउ गोटे चढ़ई सहित द्वितीय विवाह करी ता घर को नहीं आसिला। हेले सेमानक साबत माँ बहुत दुष्ट प्रकृतिर थिला। से दुई भौणीक उपरे ता साबत माँ बहुत अत्याचार करुथिला। सेमानक द्वारा तांको बारी रे परिबा चाष करई सेमानकु जंगल को बिक्री करबाकू पठाउथिला। एमिति भावरे ता साबत माँ से दुई भौणीक उपरे प्रतिदिन अत्याचार करि चलिथिला। माँ माँ निक्की को सेतबेलु बहुत भोक लागेलानी। जदि किछि खाइबाक अछि त दियो मु ताको खुआई देबी। बिचारी को बहुत भोक लागुची। काण हेला सकाळ सकाळ पेची को भोक लागेलानी। आलो घर किछि भी काम होई नै जाए आलो आसी गलनी खाइया मागिबाकू। जाओ जाओ एबे किछि खाइबाकू मिलिबो नाही। से पड़े केते काम पड़िची से काम सब सारी के आसी गले खाइबा मागिबाकू। एहा परे दुई भौणी मन दुख करी सेठारु चली जाती। दीदी दीदी जदि आज मो माँ बंची थांता ताहले आज हमको एते कष्ट रहिबाकू पड़ी न थांता। खाइबाकू मध्य 2 गुंडा दाना मिलु नाही एठी। हाँ रे निकी कौन करिबाऊ माँ गला परे तो हमरा केही भी सहारा नाती। निज बापा तो निजर हेउ नाती। आ काहा को दोष दबा कहलु।
ଆଲୋ ହେଇ ତମେ ଦିଟା ସେତେବେଳେ ଏଇଠି ଗପୁଛ, ସେପଟେ କାମ କିଏ କରିବ? ଜଲ୍ଦି ଯାଅ ସବୁ କାମ ସାରିକି ସେ ପରିବାକୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିକ୍ରି କରିକି ଆସ। ଏହା ପରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଘରର ସବୁ କାମ ସାରିକି ପରିବା ତୋଳିକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଦିଦି ମତେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଭୋକରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ପକଉଛି ଦିଦି। ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ନିକି ତୁ ଚିନ୍ତା କରିନି, ଚାଲେ ପରିବା ବିକ୍ରି ହେବା ପରେ ତୋ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା କିଣିକି ଦେବି। ଏହା ପରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ପରିବା ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପରିବା ବହୁତ ତାଜା ଥିବାରୁ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପରିବା କିଣି ନେଇଯାଆନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ପରିବା ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ଭଉଣୀ ନିକି ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା କିଣିକି ଆଇଲା ଆଉ ତା ଭଉଣୀକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ସେପଟେ ତାଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟ ସାବତ ମା ଦୁଇ ଭଉଣୀକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା କି କେତେବେଳେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଆସି ତା ହାତରେ ପଇସା ଧରେଇବେ। ଆଲୋ ହେଇ ସେତେବେଳୁ ତମେ ଦିଟା କୋଉଠି ଥିଲ? ତମେ ତ ଏତେବେଳୁ ଫେରି ଆସିବା କଥା। ଆଜି ଏତେ ସମୟ ଡେରି କଣ ପାଇଁ ହେଲା? ନାଇଁ ମା, ଆଜି ଟିକେ ପରିବା ବିକ୍ରି ହଉ ସମୟ ଲାଗିଲା, ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଦେ ମୋ ହାତକୁ ସବୁ ପଇସା ଦେଲୁ। ଏହା ପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ସାବତ ମା ହାତରେ ସବୁ ପଇସା ଧରେଇ ଦେଲା। ଏହା ପରେ ତା ସାବତ ମା ପଇସା ଗଣିବା ପରେ ସେ ତ ପୁରା ରାଗିଯାଏ। ଆରେ ଏଥିରୁ 40 ଟଙ୍କା କମ କେମିତି ହେଲା? ତମକୁ ତ ଓଜନ କରିକି ପରିବା ଦେଇଥିଲି, ତା ହିସାବରେ 40 ଟଙ୍କା ତ କମ ଅଛି। 40 ଟଙ୍କା କଣ କଲୁ? ମା ନିକିକୁ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲା, ସେଥିଲାଗି 40 ଟଙ୍କାରେ ନିକି ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି। କଣ ହେଲା? ମୋ ପରିବା ପଇସାରେ ତୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଖାଇବା କିଣି ଆଣି ଦଉଛୁ? ତୋର ଏତେ ସାହସ? ରହ ତମ ଦିଟାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ପାନେ ଦଉଛି। ଏହା ପରେ ତାଙ୍କ ସାବତ ମା ଦୁଇ ଭଉଣୀକୁ ବହୁତ ମାରେ। ସାବତ ମା ସେ ଦୁଇ ଭଉଣୀକୁ ମାରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବାପା ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଆରେ ସଙ୍କି କଣ ହେଇଛି କି? ଆଜି କଣ ସେ ଦୁଇ ଭଉଣୀକୁ ଏତେ ମାରୁଛ? କଣ କହିବି ରାଜୁ, ଏ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଏତେ ସାହସ ହେଇଗଲାଣି, ଆମ ପରିବା ପଇସାରେ ସେ ଖାଇବା କିଣିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ବାପା ନିକିକୁ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ନିକି ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା କିଣିକି ଦେଲି। ସେଥିଲାଗି ମା ଆମକୁ ସେତେବେଳୁ ମାରୁଛନ୍ତି ବାପା। ଆଉ ମାରିବନି ତ ତମକୁ ଗେଲ କରିବ ନା କଣ? ତମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଉଛ ନାହିଁ? ଘରେ କଣ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି ତମକୁ? ବଜାରରୁ କିଣିକି ଖାଉଛ? ମାର ସଙ୍କି, ଦୁଇ ଜଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମାର, ତାପରେ ଯାଇ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ, ନହେଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଜମାରୁ ସୁଧୁରିବେନି। ମା ତ ମଲା ଦୁଇଟି ବୋଝକୁ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଛାଡି ଦେଇକି ଗଲା। ଆରେ ହଁ ରାଜୁ, ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ଯାଅ ଏ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଆଜି ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେବି, ତାପରେ ଯାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ। ସେଦିନ ତାଙ୍କ ସାବତ ମା ଦୁଇ ଭଉଣୀକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଭୋକ ଉପାସରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ଶୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପରିବା ବିକ୍ରି କରି ନଉଥିବା ସମୟରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ତଳେ ପଡ଼ିଯିବା କାରଣରୁ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଡ୍ରେସଟି ଚିରିଗଲା। ନିକି ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୋ ଡ୍ରେସ ତ ପୁରା ଚିରିଗଲାଣି। ଏବେ ନା ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବି ନା ଜଙ୍ଗଲକୁ ପରିବା ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଇପାରିବି। ନାଇଁ ଦିଦି, ମା କୁ କହିଲେ ଯେ କି ଲାଭ? ସିଏ ତ ତତେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ କିଣିକି ଦେବ ନାହିଁ, ଆଉ ଘରକୁ ଯାଇ କି ଲାଭ? ଯେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆଜି ପରିବା ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ହେଲେ ନିକି ଯଦି ପରିବା ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ନ ଯିବା ତାହେଲେ ମା ତ ଆମକୁ ବହୁତ ମାରିବେ। ହେଲେ ଦିଦି ତୁ ଏବେ କେମିତି ପରିବା ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯିବୁ? ତୋ ଡ୍ରେସ ତ ପୁରା ଚିରି ଯାଇଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଦେଖିଲେ ତୋ ଉପରେ ବହୁତ ହସିବେ ଆଉ ତତେ ଚିଡ଼େଇବେ ମଧ୍ୟ। ଦିଦି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ପଶିଲା, ଚାଲେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଏଇ ଫୁଲକୋବି ପତ୍ର ଆଉ ଏ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରେସ ତିଆରି କରିଦଉଛି। ନିକି ପାଖରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ହସିକି କୁହେ, ଆରେ ନିକି ମତେ କଣ କଣ୍ଢେଇ ଭାବୁଛୁ ନା କଣ? ଏ ଫୁଲକୋବି ପତ୍ର ଆଉ ପରିବାରେ ମୋ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ ତିଆରି କରିବୁ? ଆରେ ଦିଦି ତୁ ହସୁଛୁ କଣ ପାଇଁ? ମୋ କଣ୍ଢେଇ ପାଇଁ ଯେମିତି
फूलकोबी पତ୍ର आ परिवा गुड़िकरे छोट ड्रेस तैयारी करे सेमिति तो पाई मु गोटे बड़ ड्रेस तैयारी करदेबी आउ से ड्रेस को पिंधि तू बहुत सुंदर लागिबो। अच्छा हौ निकी आ जिति करनी निए ए परिवा गुड़िक निए आ ये परिवा गुड़िकरे गोटे ड्रेस तैयारी करे देखिबा केते सुंदर ड्रेस तू तैयारी करछु। ଏହା ପରେ ନିକି କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ହିଁ ସେ କୋବିର ପତ୍ର ଆଉ ସେ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଟିକି ଚଢ଼େଇ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରେସଟେ ତିଆରି କରେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବାର ଡ୍ରେସକୁ ଦେଖି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଏ। अरे निकी ए परिवारे तुझे एते सुंदर ड्रेस तैयारी करि पारिबु मु केबे आशा करनथिली। ए ड्रेस तो बहुत सुंदर लागुची हेले निकी ए ड्रेस तैयारी करिबारे तो सब परिवा सरी गला। जदि माँ हमको पचारिब परिवा कुआडे गला बोली आमे माँ को कौन कहबा। दीदी दीदी आमे आ से घर को फेरी जीवा नहीं माँ तो आम पर सब बड़े अत्याचार करुची मु आ सेठी रहिबाकू चाहुनी दीदी। अरे निकी जदि आमे घर को न जीवा ताले खाइबा कौन आ रहिबा कोठी एमिति तो भोक उपास आम जीवन चली जीव। दुई भौणी एमिति कथा होउथिबा समयरे सेई पाखरे थिबा गोटे गछटे कहिला, अरे चढ़ई छुआ माने तमे चिंता करनी तमर सब कष्ट मु दूरेई देबी। एमिति शब्द शुणी दुई भौणी एपट सेपट चाहिबाकू लागंती आउ कुहंती, अरे किए कहूच तमे आ कोठी अछ। अरे चढ़ई मु तो पाखरे ही अच्छी आउ तम दुई भौणी को मु सेतबेलू देखुची। तम दुई भौणी को कष्ट देखी मते भी मध्य बहुत दुख लगुची सेथिलागी मु तम दुई भौणी को सहायता करबाकू चाहूची। एमिति कही से गछटिए ता गछरु गोटे छोट डालटिए भांगिकी से दुई भौणी को देला आउ कहिला, निए चढ़ई ए हौची गोटे जादुई गछर डाल। ए डाल को तू से परिवार ड्रेस रे लगई जेतोटी ड्रेस तो मन रे भाबिबू तो सामने सेतोटी परिवार ड्रेस आसीजिब। आउ से परिवार ड्रेस को बिक्री करी तम मानक पाखरे बहुत पैसा आईजिब। आउ तम दुई जन को तमर से दुष्ट सापत माँ आउ तम बापा पाखकू फेरिकी जीवाकू पड़िब नाही। गछ पाखरु एमिति कथा शुणी दुई भौणी बहुत खुशी हो जाती। एहा परे टिकी चढ़ई से डाल को उठेई से परिवार ड्रेस से लगैला आउ ता मन रे जेतोटी ड्रेस भाबिला ता आगरे सेतोटी ड्रेस आसीगला। एमिति सब देखी दुई भौणी बहुत खुशी हो जाती। एहा परे दुई भौणी से गछ को धन्यवाद जणे सेठारु चली जाती। आउ दुई भौणी से परिवार ड्रेस गुड़ी को जंगल रे बिक्री करती। जंगल सबु चढ़ई माने एते सुंदर परिवार ड्रेस को देखी बहुत खुशी हो जाती। आउ से मानक पाखरु से परिवार ड्रेस गुड़ी को किणी नहीं जाती जहा फल रे दुई भौणी भल पैसा रोजगार करती। सेई दिन ठारू दुई भौणी जंगल रे से परिवार ड्रेस बिक्री करुथांती। आस्ते आस्ते करी तांको पाखरे बहुत पैसा हो जाइथिला आउ से माने गोटे नुआ घर किनी देले आउ से घर भितरे दुई भौणी खुशी खुशी रहिले।